Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon, pas grand chose à dire non seulement sur ce match, mais sur les 3 premiers matchs. Je suis extrêmement déçu. J'attendais sincèrement beaucoup mieux et beaucoup plus des joueurs qui, pour certains, bien sûr, manquent de temps de jeu ou en tout cas ont eu l'occasion là de montrer qu'on pouvait compter sur eux. Deux défaites, un match nul avec peu d'occasions créées et par contre beaucoup d'occasions concédées. Donc même si on a un 11 titulaire, on va dire, potentiel qui est à la Coupe d'Afrique, mais en tout cas j'attendais beaucoup plus des autres et j'attendais qu'ils me montrent que justement on peut compter sur eux pour les voies à venir et j'ai pas été satisfait du tout de ce que j'ai vu. تمام. هو هيتكلم على اخر 3 ماتشات مش على الماتش ده بس. هو دي كانت فرصه موجوده للعيبه اللي ما كانتش بتلعب كتير الفتره اللي قبل كده، كانت فرصه يبينوا ان هو يقدر يعني يعتمد عليهم، بس هو شايف انه يعني معظم الناس ما قدمتش المستوى المطلوب. هو يعني غير راضي عن الاداء اخر 3 ماتشات. طبعا في لعيبه كتيره، في غيابات كتيره، في لعيبه كتيره موجوده مع المنتخبات في بطوله افريقيا، بس اللعيبه الموجوده دي المفروض يعني كانت يعني معظم الناس كانت تبين مستوى احسن من كده كمان. كابتن كابتن النهارده لك الهزيمه النهارده، بس هل حضرتك قلت ان اللعيبه اللي انت كنت مجهزها كصف ثاني او كدعم الفريق الاول في الماتشات اللي جايه في الدوري ما قدمتش المطلوب؟ هل الماتشين اللي جايين في كاس الرابطه ممكن نشوف الناشئين او الشباب الزمالك ممكن يشاركوا في البطوله؟ ممكن تكون فرصه للمشاركه في البطوله بدل اللعيبه اللي هي ما ظهرتش بمستوى نادي الزمالك؟ Oui, c'est possible parce que de toute façon, il est difficile de faire pire que ce que j'ai vu. Donc ça veut dire que ça peut être effectivement, mais des jeunes, des vrais jeunes. Je veux dire, aujourd'hui, dans notre effectif, ceux qu'on appelle les jeunes ont déjà 21, 22 ans. Ils sont déjà en âge de jouer dans une équipe première depuis bien longtemps. Et les vrais jeunes, il y en a peu. Donc, mais en tout cas, oui, c'est effectivement... c'est une des solutions. Bon, comme je l'ai dit, hein, j'attendais beaucoup des joueurs. J'ai insisté sur une chose aujourd'hui, vous savez, je dis souvent dans les conférences de presse qu'il y a une différence entre être un bon joueur et un joueur capable de porter le maillot du Zamalek, parce que c'est un maillot qui est très lourd. Et là, je suis surtout déçu, et pourtant c'était mon discours d'avant-match. Je leur ai dit que physiquement ils étaient prêts, que footballistiquement ils étaient prêts. Par contre, j'avais besoin de réponse et sur l'aspect mental, sur la motivation, l'envie, la capacité d'élever son niveau parce qu'on porte le maillot du Zamalek, et je n'ai rien vu de tout ça. Donc forcément, pour les matchs qui restent, on va gérer les choses de manière différente. هو بيقول طبعا دي يعني ده ممكن يبقى حل في الماتشات اللي جايه، بس بيقول ناشئين فعلا، لكن في ناشئين يعني في ناس بتقول ان في ناشئين عندنا كتير في الفرقه، بس اللي سنه 21 و22 ده ما يعتبرش ناشئ، فده خلاص ده لعيب كبير. فهو ممكن فعلا لسه يعني مش اكيد، بس ممكن يعمل كده الماتشات اللي جايه يلعب بناشئين، خصوصا انه مفيش مستوى اقل من المستوى اللي ظهرنا بيه ده. ممكن نظهر بيه تاني. هو كمان برضو اللعيبه هو اصر واتكلم معاهم قبل الماتش وقال انه هو قال لهم انتوا فنيا جاهزين وبدنيا جاهزين، اللي بيعمل الفرق هو الذهني والروح والذهني، هو ده اللي بيعمل الفرق. وزي ما قال كده برضو في المؤتمر اللي فات وكذا مؤتمر، هو مش بيحدد حد بعينه، بس بيقول ان هو مش اي لعيب كويس. يعني في فرق بين انك تبقى لعيب كويس وانك تقدر تلبس تيشيرت الزمالك، ان دي تيشيرت تقيله مش اي حد يقدر يلبسها، ولا مش اي حد يقدر يستحمل المسؤوليه والضغط بتاعها. تاني نقطة مستر كارتون معروف عنه هو يعني من أول تدريباته بيحب الناشئين وعنده رؤية لقطاع الناشئين. هل قطاع الناشئين للدرجة دي الزمالك هو زي ما هو لسه قايل مفيش أسوأ من كده؟ هل قطاع الناشئين اللي هو شايف رؤيته إيه قطاع الناشئين في نادي الزمالك اللي هو مش قادر حتى يطلع في مباراة شبه ودية، اللي هو قادر يطلع
لعيبه تقدر تلعب المباريات دي. C'est pas assez parce que les gens savent bien que vous comptez sur les jeunes beaucoup dans toute votre carrière, toute votre carrière. Là maintenant, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un moment d'utiliser les jeunes, on compte sur eux, les gens qui ont avec nous beaucoup dans l'académie et vous restez. Bon, déjà, souvent la saison passée, on m'a demandé pourquoi je faisais peu de changements au niveau de l'équipe et qu'on avait souvent le même 11 qui jouait. La réponse, vous l'avez. Vous savez, il y a des joueurs dans l'équipe qui aujourd'hui sont irremplaçables à notre niveau, que ce soit Wench en défense, que ce soit Tarek Ahmed devant la défense, que ce soit Ben Sharki en attaque. Voilà, je cite des leaders qui changent et qui font passer d'une bonne équipe à une excellente équipe, voire une équipe compétitive. Sans ces joueurs leaders, on voit que c'est plus difficile, c'est la première des choses. La deuxième, c'est... j'aime beaucoup les jeunes. Hein. Lors de mon passage au Raja Casablanca, il y a 10 jeunes qui ont signé professionnels et qui, depuis, jouent en équipe première au Raja Casablanca. Après, il faut bien évidemment voir quels sont ceux qui peuvent non pas venir s'entraîner avec l'équipe première. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent venir s'entraîner, c'est le cas depuis... Maintenant, il faut que ce soit des joueurs qui soient compétitifs et qui puissent, encore une fois, jouer dans le 11 et assumer le fait de jouer dans les 11. Ça, c'est plus difficile. هو بيقول طبعا ان هو كان بيتسأل قبل كده ليه ما بيعملش تغييرات كتيره في الفرقه وهم 11 تقريبا اللي بيبداوا على طول. فالاجابه قدامكم واضحه وهو بيقول كمان انه في لعيبه مهمه في الفرقه هم اللي بيعملوا الفرق زي ولعيبه عندهم مستوى ثابت وبيدوك استمراريه وعلى كذا موسم زي اشرف بن شرقي زي طارق حامد زي الونش ولعيبه تانية كتير بس يعني بيذكر الاسامي دي ان الاسامي دي هي اللي بتعمل فرق ما بين انك تبقى فرقه كويسه وفرقه بتنافس. مش كل اللعيبه اللي موجوده تقدر تخليك بمستوى المنافسه. لعيبه معينه لازم وجودها بقى مهم جدا في الفرقه. هو بالنسبه للناشئين هو بيحب الناشئين جدا. هو لما كان في الرجاء المغربي كان صعد 10 لعيبه وعمل لهم عقود وبيلعبوا دلوقتي موجودين وفي كل الفرق اللي كان فيها صعد ناشئين كتير. هو بيقول في فرق برضو ما بين يعني لعيبه كتير تقدر تتمرن مع الدرجه الاولى وتبقى كويسه في التمرين بس هو لازم يبدا يشوف اللعيبه اللي تقدر تلعب في اساسيه في ال11 او حتى تنزل تبقى مؤثره بتغير حاجه تعمل فرق مش مجرد ان هو يبقى واحد جوه مجموعه. ثلاث مباريات الزمالك خاضها في كاس اليافطه لم يسجل اي اهداف استقبل 5 اهداف وفرص تهديفيه كتير قوي ضايعه. حضرتك وصفت من شويه بتقول انه مفيش اسوء من ذلك. هل الاداء والارقام اللي قدمها الزمالك في مباراه كاس اليافطه حاليا خلتك ان انت ندمان بعض الشيء ان انت ما خدتش بطوله كاس اليافطه من البدايه ان انت تديك فيها فرصه بقطاع الشباب في ايد الشباب ان انت تلعب فيها بشكل اساسي خصوصا ان كان ليك تعليقا على الناشئين قلت انا ما عنديش الناشئ اللي يقدر او اللعيب الشاب اللي يقدر ياخد مكان نجم من التشكيل الاساسي وده فعلا ظاهر دلوقتي على ارض الواقع. فليه ما كانش الهدف من البدايه ان انت تلعب البطوله كلها بالشباب؟ Déjà, je ne vous donne pas raison sur le fait qu'il y a quand même un nombre de jeunes très conséquent qui a participé à ces 3 matchs. C'est la première des choses. وبيقول لك اول حاجه في عدد كبير من الناشئين شارك في ال3 ماتشات دول. كتير منهم شارك. Après, encore une fois, comme je l'ai dit, que ce soit pour ceux qui ont moins de temps de jeu ou que ce soit pour ces jeunes prometteurs au niveau du club, c'est la compétition parfaite pour les tester justement et pour voir ce dont ils sont capables. Après 3 matchs, c'est un échec cuisant, je veux dire. Les performances sont en deçà de ce qu'on doit attendre. Donc, effectivement, ça peut nous ouvrir à réfléchir, à tester d'autres jeunes pour voir s'ils seront plus à même de remplir ce qu'on attend d'un joueur qui doit porter le maillot du Zamalek. بقول لك هو ما فيش اي ندم ولا حاجه. هو ال3 ماتشات دول كان بيختبر فيهم وبيشوف فيهم الناشئين واللعيبه اللي ما كانتش بتلعب الفتره اللي فاتت. فالمستوى مش احسن حاجه. صدم في مستوى البدلاء. دي est-ce que vous êtes surpris de la performance de... Moi, j'ai toujours envie de faire confiance au niveau des joueurs. J'ai toujours envie
Comme j'ai dit, ce qui me déçoit le plus, c'est surtout l'état d'esprit, quoi. C'est-à-dire que quand on a la chance de jouer ce genre de match, on doit tout donner, on doit montrer, on doit avoir envie. Et j'ai pas senti ça, donc c'est ce qui me déçoit le plus. لا هو اللي صدم فيه او اللي ضايقه هو الروح اللي لما تلعب ماتش زي كده ايا كان الماتش وانت في نادي الزمالك اي ماتش بتاخده لازم تاخده بجديه وبتلعب بحماس وبروح وبقلب. الكلام ده ما كانش موجود اخر 3 ماتشات خصوصا لو انت عندك فرصه تلعب وما كانش عندك فرصه قبل كده. المفروض تأدي احسن من كده، تأدي بشكل رجولي اكتر من كده. دكتور بتقول سؤال الاسباب اللي هو خصوصا من الراحه الموجوده في الفريق، طب ايه هي اسباب غياب الراحه من الفريق خصوصا ان هو تم حل معظم المشاكل الموجوده في الفريق؟ وهل البطوله اللي النقطه الكرتونيه هي مجرد تدريب لعيبه ايا كانت النتيجه؟ Est-ce que ce championnat, est-ce que c'est le fait professionnel pour tester les joueurs et rajouter pour gagner? Et qu'est-ce qui fait qu'on a pas cette bonne trajectoire, surtout qu'on a quand même des problèmes de défense réguliers? Ah ça, après, c'est comme je l'ai dit, hein, il vous manque certains joueurs importants et puis peut-être que les joueurs n'ont pas mesuré que quelle que soit l'équipe alignée par le Zamalek, les adversaires sont extrêmement motivés. J'ai vu 3 équipes, que ce soit MP, que ce soit Farco, que ce soit encore aujourd'hui Mahala. On voit que les adversaires sont archi motivés, qu'on joue avec des jeunes ou avec l'équipe 1, peu importe pour eux. Donc c'est en cela que je suis déçu parce que quelque part il y avait l'occasion de montrer beaucoup de choses pour ces joueurs. Bon, c'est comme je l'ai dit très décevant. Maintenant, je dirais les enseignements de tout ça. L'objectif de cette compétition, c'était surtout de profiter de l'absence d'une équipe entière qui est à la CAN, une équipe titulaire qui est à la CAN, du gardien qui est potentiel à tous les joueurs sur le terrain. On a une équipe absente et c'était l'occasion justement pour préparer les mois à venir, de voir ceux sur qui on pouvait compter. Bon, bah aujourd'hui ils sont peu nombreux. بيقول في لعيبه طبعا مهمه كتير غايبه عن الفرقه، بيقول لك احنا تقريبا في فرقه كامله غايبه مش موجوده وكانت فرصه لان احنا نجهز اللعيبه الثانيه وتشوفهم وتشوف مين فيهم نقدر نعتمد عليهم بعد كده في الشهور اللي جايه لما بطوله افريقيا تخلص. بس طبعا العدد اللي يقدر يعتمد عليه بعد كده مش كبير نظرا للمستوى اللي كان موجود في اخر 3 ماتشات. واللعيبه برضو اللي لعبت مش حاسبه انه ايا كان التشكيله اللي بتبدا في الزمالك تبدا مباراه ناشئين او لعيبه ما لعبتش كتير او ايا كان، اي فرقه قدامها بتلعب ماتش وهي متحمسه جدا ويعني وباعلى مستوى زي ما شفنا فرقه فاركو وفرقه انبي وفرقه المحل. ده كان